ገንዘብ ወድእኪ እስከ መጨረሻ እንዲቅርሺ ከድልየና እዩ ብዙሕ ጥያቄ ብኮሜንት ላንብብ ኺኡ ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ደሕና ዲኹም? ኣነ ደሕና እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። በድነኹሞ ሰላምኩም ብዙሕ ትረፍ ይበለለይ። ከመይ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ስራሕ ገለ ኩሉ ሰላም ዶ? በኣነ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከመይ ነው ስራሕ? በነገራችን ላይ ስዑዲ ብጣዕሚ ሕዚ ሃምናወትራ ኣይኮነን ስራሕ ጠፍኡ እንሆ ማለት እዩ። እና ከመይ ከናኹም? በኣነ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። እና መጀመርያ ኣሕዋተይ ፅቡቕ ነገር ትመነኹምለይ ያው ብዙሕ ኮሜንት ኣንብበ እየ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር የኽብረለይ ብጣዕሚ ደስቲ እየ ተኻፈልኩም እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣነ ለደስታኹም ክከፈል ዝሓሰብኩሞ ክሳክሐልኩም ይምነ ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ማዕረይ ያው መቸም ናይ ስደት ድኻም ንፈልጥ ኣለና እዮ እና ብዙሓት ኮሜንት ኣንብበ እኒአኹ ኳዕ ደስ በለኪ ትነብርሉ ትወልድሉ ትኻብድሉ ብዙሕ ብዙሕ ኮሜንት እዩ ትፅሕፍለይ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እየ ትደስተ በቃ በነገራችን ላይ ኮሜንት ትርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ተሓገዝኩ በቃ ኮሜንት ታንብቡ ኣለኽዎስ ካብ መጠን ብላዕሊ እየ ተሓጉሰ ማለት እዩ። ንኣሕዋተይ ሞራኒ ንኣሕዋተይ ደስታይ ብጣዕሚ እዩ ኣሐጉስና ኣነለ ማለት እዩ። እና ኣሕዋተይ የቀኒየለይ ኩለኩም ይደሊ ብጣዕሚ እየ ላመስግን ክብረት ይሃበለይ። ኣብ ስደት ዝነኹም ኣሕዋተይ ለ ሓሳብኩም ትሳክሑ እዘን ኣሕዋተይ ሓሳብክን ትሳክሑ ብሰላም ዓድና ኣትና ንነብረሉ ንወልደሉ ንኻብደሉ ይግበረና ማለት እዩ። ያው ኣነ ብጣዕሚ ናይ ሰብ ደስታ ብጣዕሚ ለደስተኒ ብሓቂ ማለት እዩ። ናይ ሰብ ደስታ ብጣዕሚ ለደስተኒ በቃ ሰብ ክሓዝን ኣይደሊ ኣነ ለንባዓተይ በተለይ ልበኪ ሰብ እንድሕር ጭራሽ ኣነ ላይ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ትደሰተ እንድሕር እየ ለለ ይድሰት ማለት እዩ። ናይ ሰብ ደስታ ብጣዕሚ ለደስተኒ ስለዝኾነ ለለ ኣነ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ደስተኛ እየ በቃ ምንም እግዚኣብሔር ስለጉድለለይ ነገር የለይ ውሽጠይ ንፁህ ስለዝኾነ ንሰብ ሕማቅ ነገር ስለይሓስብ ንሰብ ፅቡቕ ነገር ስለለሙነይ ንባዕለይ ለለ ፅቡቕ ነገር ላግኒ ማለት እዩ። በቃ እግዚኣብሔር ሲ ፅቡቕ ነገር እዩ ልበኒ ዋላ ደኸምኩ ያው ድኻም እንሆ ኣብ ስደት ድኻም ለለ ምንም ገንዘብ የለይ ደኽምካ ንህንደይ ዓረብ ኣመል ፀባይ ክእልካ ይኡ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ዋይ ውጤትካይ ትርኢ ድገብረካ ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ በቃ እግዚኣብሔር ይመስገን ለመንክዎ ኣይካለአኒ ድንግል ማርያም መቸም ኣብ ስደት ኣለና ኣለ ኩልና ድንግል ማርያም ዝለመነለ ዝሓፍረ የለይ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ብጣዕሚ ደስ ብሉኒ ማለት እዩ። ደስቲ እየ ተኻፈልቲ ኩልኩም እግዚኣብሔር የኽብረለይ ብጣዕሚ ደስ ብሉኒ ማለት እዩ። ካብኡ ለ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ናበር ናደገለ ዝጠየቕክና ንኣኽን ብኮሜንት ማለት እዩ። ናደገ ዝና ኬንሸሉ 80,000 ቅርሺ እዩ ናደገ በሩ ማለት እዩ። እና ያው ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ናደገ በሩ ለ ቀለም እዩ ይገብረሉ መጀመርያ ካሊእ ከለር እዩ ነይሩ እዚ ፀሊም ከለር ሕዚ ባዕለይ እየ እገብረሉ ማለት እዩ። መጀመርያ ግን ካሊእ ከለር እርሳስ ነገር ከለር እዩ ነይሩ ሕዚ ፀልም ሕዚስ ፋሽን ዝኾነሲ ፀልም እዩ ገለ ትብል እየ ብፀሊም ከለር ገብሩ እዩ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ግን ምስ ቀለሙሲ ብጣዕሚ ደስ ብሉኒ ማለት እዩ። ሕዚ ለለ ገና መብራህትታትና መስትያት ቀሪኑ እንሆ እሱ ብልትገበረ ለለ ኣምፂአ ካርአኩም እየ ማለት እዩ። ሕዚ ንእሽተይ እዩ ቀሪኒ እንትን መብራህቲና እዚ ኣምፑላት ማለት እዩ። መስትያት ለ ኣይትገጠመይ ካብኡ ለለ ሻወር ሽንት ቤት ገና እዚ ሰራሚክ ኣይትገጠመይ ማለት እዩ። ሻወር ሽንት ቤት ግዴታ ካብ ፍርቂ ልታሕቲ ሰራሚክ ክኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ እዛቱን እየን ዝቐረያኒ መብራህትታት ምእታይና መስትያት ምግጣም ማለት እዩ። ተመስገን ቃርብነቲ ኣብዚ ምብፃሕ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ። በቃ ደርጋስ ተወድኡ ማለት ይከኣል እዩ በቃ ያው ዋላ ካግድምለ ካድልዮ ክኾን እየ ወጪ ገና ምድሪ ሰራሚክ እንህዎ እሱ ግዴታ ይኾነይ እንድሕር ሃልዩኒ ዝገብሮና እንድሕር ዘይብለይ ለለ ናብ ምድሪ ሰራሚክ ግዴታ ይኾን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ንዝኩላይ ክላስ ገብረስ ዓቕሚ ክሓጭር ክኽእል ብሕዚ ሰዓት ስራሕ ለጠፍኡ እንሆ ኩሉ ነገር ክባር እዩ። ሰራሚክ ሕዚ ሓንቲ ሰራሚክ ልካሬስ ብዙሕ እዩ ዝሽየጥ ኣሎ
سمينتو خاور إنه سلازي نا جزاؤه سيراميكسي قديتا يخوني شاورش انت بيتي جن قديتا يكفر قل تحتي ولا ملء تخون لا دسك بليو سيراميك مالتي النحواتي مع ريزي مثل مالتي ونا بري نا دققن 8 شهر الود كاول لا هندي ود كيسكاب جمري سكاب حزي تولخمني ياو جنا السوكا كليت كجبر إيه مالتي سكاب حزي دنو درس لتوز أوج مالتيو جنا كالكليتا يجور خو مالتي ملء مسود أخو مستيات لمسكت أمخو مراتات لمسكت أمخو شنت بيت لمسود أخو كل نجار الود أخو وجي كنجركم إيه مالتيو بمقص قلله أنا تجمر له هو دحنا إنه رهم زنا حزي خوني حزي بتعمي أوبر وسخنو خورنو مالتي بتعمي حشوة 8 شهر لحنتي بياجولات شدا سمينتو 3 شهر مالتي بولكيت 7 مالتي إن بتعمي 7 بتعمي خورنو كل نجار مالتي لحنتي بحر زفق عني لخون النجار لزينتن نتحدى الخسيل لحنت بحر زف 500 شيء إلا مالتي حزي كفت لنورو ولا نتسرح لغلة أوزي انت نسل لخونة سمينتو سكاب شحشوعتي خلت شحشو منتي إلى جزء حزي قلت بقى الخبر 3 شهور مالتي إن أنا تجمر له لحش نورو مالتي بيت اللي سمينتو 3 ساعات نورو كاب خلتش حل العلسي دحنا نورو مالتي حزق 3 شهور هتي مالتي سمينتو بتلي حزز عادي تسرحوا وتسرحت حسن لخلص نشتي مالتي تزنح خن الولز أنا قري نشتي بقى نشتي زنا قرزي سكاب الرقاق على حد وكاب الفلي نشتي تقنسه مالتي أو حزي وسخل النوز إن إيران تورنت من عمنيو زلامبا من عمد ليلة بترانسبورت مخنياتي وخل نجر خور جنه مالتي بقوم خنياتي تنولد النتي قالوا لي تاي تشجروا عدنا دخل نجر ندحروس خسيت ولا يقنسي بك هذي تشجروا دخل نجر ندحروس خس تولس أي قنسي بك بتي انتن بتلبلو تشطوا حسابه يوم لقصلو مالتي زي شو بك عدنا إنه حدا تشجر هذا لامبا دحنا يتولوا إنه لما قنا قنص إنه لامبا قل أتيو لي جن اتواجا جن من ملق عن السواجا يلي كلس بتي لا تشط القني اللي منهتي مالتي إن حواتي معري أو نشتي معلتي تراجعوا مالتي تجمر على حسب خنا حواتي لي أو سدت متشم قالي ودي يولي خلو اللي متى جزاك سرح كحلف اللي لمتى حواتنا دكتوعتي اللي عندنا أخم عاد تسرحوا تدليت اللي أخم نشتي معلتي تراجعوا مالتي حواتي له نشتي معلتي تراجع مالتيو مخنياتهم زي نيران منا من انتن لامبا جلس لتعزازه بو مخنياتيو خلنا جروس خنو ما قطعمي እግዚአብሔር ታይሳኖ ሰላም ገብረልና عندنا نشتي معلتي سميتو عن 3 عدك خاص لحنتي 3 عدك خاص هميك كال هز لحنتي لذا دقا خرصت 3 مالتي كنت للس 6 مالتي اكو زحنت خرصت حزي خلت الحزن نوتي سمينتو خرصت خويناس خلت الحزن نوتي كنت نولو مالتي حنتي ذا دقا قلله خرصت ياتبحال مالتي أنا بتعمي حزس نشتي بقى خابدو التي عدنا للخدو بقى أنا عدنا أرشس ودقي إنه بقى عدنا تي أرشسي قوزلي يخوي إنه بقى بتعمي ودق إنه أرشنا مالتيو نحوتي ياو خلنا قرانا لا مجرشا مستيات خلنا قر لمسكت عطمخو هندي حامل ود أخو وقا كم تصلخم إيه مالتيو هزجن ياو نشتي هم تلوخكم نشتي أنا قرارين إنه زا مستياتنا زا مبرهتات مقدام زا شاور مالتيو الناس أنا يجيب جنا حواتي لتحفخنا اللي نأخن ياو بك بنتن لبكومينت لما لسنا أخو 8 شهور شاز أنا دقي يجيب بقى مالتي 8 شهور شالو الدرج نحوتي يزخن عايزخم
በነገራችን ላይ ለሆነ ለተጀመረ ነገር ለካድክም ኢላሜ ለይትወድእ አይቀሪ ማለት ግን ዋና ነገር ዓድል ስራሕ ሰብ ትዕግስቲ አድሉ ኢሉ በቃ ትዕግስቲ አድሉ ኢሉ ትዕግስቲ ናብ መጨረሻ ደሊሎት ማለት እዩ ኣሕዋተይ እና እዚኸም ኩሉ ነገር ምስ ፈጣሪ ክሳኽሕዮ ዓድና ለሰላም ይጎሮ ኣብዚ ስራሕ ልሰኣነ እንሄዋ እግዚአብሔር ኣምላክ ስራሕ ይክፈቶ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ስዑዲ ተባላሽዩ እኖ ስራሕ ጠፍኡ በቃ ብሽሕ ቅርሺ ለሲ ስእንን ኣሕዋትና እንደ ወርሒ በየእጃዛ ቤት ክፍል ሰብ መዓት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ሕዚ በቃ ከምናው ቱር ኣይኮነ ስዑዲ እንታይ እዮም ኮይኖም ደኸዮም ዶም ለይብሎም ወይ ጠለብ በዝሑ ኣይትረደናይ በተለይ ዝውጭ ልሰርሕ ሰብሲ ስራሕስ የለ በቃ ኣማርፀክ ከደ ከግንየ በኻስ ሓንቲ ግዜ ካብታ ስራሕ ውፅእ እንዳሕልኻስ ውፅእ እዩ ኮይኑ ኖዳሚ ምንም ስራሕሲ ጥዑይ ስራሕ የለቲ በቃ ድኾነ ይኹን ስራሕሲ ምግናይ ብጣዕሚ ከብድ ኮይኑ ብሕዝ ሰዓት ማለት እዩ ንኣሕዋተይ ኣይዞና ያው ስደት ብዙሕ ነገር ብዙሕ ፈተና ብዙሕ ስቃይ ውጣ ውረድ እንህዎ ኩሉ ነገር ግን ይሓልፍ ነገር የለ ክሓልፍ ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ቪዲዮ ሸር ላይክ ኮሜንት ናገርኩም አበራቱዕኒ ቤተሰብ ይኹንኩም ለ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ